السلام عليكم، اهلا وسهلا. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بموضوع ديال لي 3 بروغرام بيلوت ديميغراسيون بيرمانونت او كيبيك. قبل ما نبدا، اول حاجه هي الناس اللي عاد اول مره كيشوفوا هذه القناه كنقول لهم مرحبا بكم في عائلتنا اللي باقا صغيره. المهم كنتمناوها تكبر ان شاء الله، وبدعمكم بالاشتراك ديالكم غادي بيان سور واحد مورا واحد حتى نكبروها ان شاء الله كلنا اونصومبل. كنتمنى انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بعد ما تشتركوا في القناه، وما ما تنساوش تخليو لي كومونتيرات ديالكم ولايكات ديالكم اللي غيعاونوني. بالنسبه للناس اللي ديجا معايا في القناه كنقول لهم شكرا 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 لكم بزاف على الدعم ديالكم وعلى المسانده وعلى التتبع ديالكم. الوغ قبل ما نبدا ولا قبل ما نمشي نبدا لا فيديو ديالنا، كنتمنى انكم تبقاو حتى الاخر وتشوفوا لي ديتاي كلها ديال هاد لي 3 بروغرام. وثانيا ما تنساوش انكم غتلقاو لا باج ديال ليميغراسيون كيبيك ولي ديتاي ديال هاد لي بروغرام هادو في لا بواط دو ديسكريبسيون ديال صندوق الوصف تحت الفيديو. ما تنساونيش في اللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم، لا الناس القدام ولا الناس الجداد باش تشجعونا. الوغ هاد لو بروغرام هذا وليان هاد لي 3 بروغرام جاو على اساس ان لو كيبيك لا بروفانس دو كيبيك عندها خصائص في اليد العامله في بعض الميادين، وهي باغا انها تستافد من لي كومبيتونس اللي كيكونوا عند الناس اللي غادي تدخل في هذا لو مارشي دو ترافاي كيبيكوا. بيان سور هاد لي بروغرام هادو لي ديسيني او بيان لي ديزيني الناس اللي عندهم اللي باغيين يعيشوا في كيبيك وباغيين يديروا ياخذوا لا ريزيدونس بيرمانونت في كيبيك. المهم غادي يبداو للناس اللي مهتمين بهاد لي بروغرام هادو غادي يدفعوا عن طريق لا بلاتفورم اريما à compter du début de la période de réception des demandes. المهم كل بروغرام عنده لا دات فاش كيبدا ولا دات فان ديالو، غنقول لكم ان شاء الله هاد المعلومات. نمشيو للبروغرام بيلوت. عندنا بعدا ديجا 3 بروغرام. لو بروغرام بيلوت ديميغراسيون بيرمانونت دي ترافايور دو لا ترانسفورماسيون اليمونتير، وعندنا بروغرام بيلوت ديميغراسيون بيرمانونت دي بريبوزي aux bénéficiaires, ainsi que programme pilote d'immigration permanente des travailleurs des secteurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information, des effets visuels. Alors, il a مشينا البروغرام ديال transformation alimentaire. Le programme pilote vous permet de vous établir au Québec de façon permanente si vous êtes une travailleuse ou un travailleur étranger temporaire de la transformation alimentaire. Il entre en vigueur le 24 mars 2021, ça veut dire la semaine prochaine. C'est ça. Alors le programme هذا بالنسبه للناس اللي جاو مثلا فيزا تمبورير وبغاو يخدموا هنايا ولا عندهم بيرمي دو ترافاي قرب يسالي و سون انتريسو كانوا خدامين في هذا لو دومين هذا. راه هذه سي لوكازيون بور او pour vous aider à vous avoir vos papiers. المهم هذا كيساعد الناس اللي ديجا جاو اللي عندهم عقد عمل ولا عندهم فيزا توريست ولا المهم داخلين دون فاسون طومبورير للكيبيك، ولكن عندهم ديجا واحد الاكسبيريونس في هذا الدومين ديال لا ترانسفورماسيون. سيرتو الا كنتو ديجا داخلين في هذا الكونطرا دو ترافاي مثلا في هذه المجالات اللي كان هذا المجال ديال ترانسفورماسيون اليمونتير. الا دخلنا للديسكريبسيون دو بروغرام هنايا، ce programme pilote vous permet de vous établir au Québec. C'est la même chose. Ce programme pilote entrera en vigueur le 24 mars et prendra fin le 1er janvier 2026. يعني عندنا تبارك الله 5 سنين باش اننا اللي بغى يدخل راه عند البيبان محلوله. Si vous remplissez les conditions du programme, vous pouvez présenter une demande de sélection permanente et obtenir un certificat de sélection du Québec, CSQ. Vous devez entre autres
pouvoir communiquer en français à l'oral de façon autonome, يعني تكون تتهضر فرنسية, avoir une expérience de travail au Québec dans un emploi et un secteur admissible. يعني يكون واحد من هاد لو دومين اللي عندنا فيهم البروغرام يكون عندك فيها الاكسبيريونس وتكون تتهضر فرنسيه تفهمها بلا ما يكون عندك ولا يكون معاك ريبريزونطون اللي غيشرح لك ولا شي واحد يترجم لك. Occuper un emploi admissible dans un secteur admissible au Québec lorsque vous présentez votre demande. يعني تكون عندك ديجا واحد الخدمه اللي كتدخلك لهذا المجال ديال transformation alimentaire. Le programme pilote sélectionne 550 personnes travailleuses de la transformation alimentaire par an. يعني كيختاروا 550 واحد في العام في هذا الدومين هذا هما ولا فامي ديالهم. يعني مثلا انا جايه نخدم راه انا وليداتي واللي في الفوايي ديالي غيجي معايا. سي سا بور هاد le programme pilote d'immigration. Bien sûr, les conditions de sélection sont presque pareilles pour tous les programmes. On va revenir là-dessus. Alors, le programme pilote d'immigration permanente des préposés aux bénéficiaires. Ce programme pilote vous permet de vous établir au Québec de façon permanente. Si vous êtes une travailleuse ou un travailleur étranger, c'est la même chose. يعني نفس القواعد نفس les conditions. هذا البروغرام هذا غيبدا le 31 mars 2021. ندخلوا la description. La description, ça dit que le programme pilote prendra fin le 1er janvier 2026. Bien sûr, il a les conditions de programme, vous avez la CSQ et pour la résidence permanente. Bien sûr, parmi les conditions, c'est la même chose que l'autre. Pouvoir communiquer en français à l'oral de façon autonome, ça veut dire ما يكونش معك شي واحد اللي يشرح لك ولا اللي يترجم لك ولا اللي يترادوي لك le message. Avoir une expérience de travail comme préposé aux bénéficiaires au Québec, يعني تكون دوزتي شي خدمه عام ولا عامين ولا جو سي با ولا كنتي خدام في الدومين في هاد لا في كيبيك بالضبط. Occuper un emploi de préposé aux bénéficiaires au Québec lorsque vous présentez votre demande. يعني تكون مثلا انت باقي خدام في préposé aux bénéficiaires وباغي تفعل هذا البروغرام هذا غيدخلوك معاهم. Alors, ce programme pilote permet de sélectionner 550 préposés aux bénéficiaires par année ainsi que leur famille. يعني نتوما وعائلاتكم غادي تجيو ان شاء الله. L'autre programme, c'est la même chose, mais lui, il entrera en vigueur le 22 avril 2021. Pourtant, se dit, ce programme pilote vous permet de vous établir au Québec de façon permanente si vous êtes une travailleuse ou un travailleur étranger ou une diplômée ou un diplômé du Québec dans le secteur et profession admissible. يعني يكونوا في هذا le domaine هذا. Alors, la description. Alors, comme on a dit, ça vous permet de vous établir au Québec de façon permanente. Si vous êtes une travailleuse ou un travailleur étranger ou un diplômé ou une diplômée du Québec de l'intelligence artificielle ou une travailleuse ou un travailleur étranger de technologie de l'information et des effets visuels. Le programme كيبدا le 22 avril 2021 et ça finit et ça se termine ou bien ça finit le 1er janvier 2026. Si vous remplissez les conditions de programme, les conditions pour pouvoir communiquer en français à l'oral de façon autonome. Si vous présentez une demande dans le profil francophone, occuper ou avoir accepté un emploi dans les secteurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels au Québec. يعني تكون هادو في هاد الدومين هذا إما قبلتي
ou là خدام déjà فيهم. Le programme ça permet de sélectionner 550 personnes par année ainsi que leurs membres de famille, soit 275 personnes diplômées du Québec aux travailleurs, aux travailleuses artificielles et 275 travailleuses et travailleurs étrangers du secteur de technologie de l'information et des effets visuels. يعني 275 فيهم chacune. هذا بالنسبة لهاد اوكي. alors بالنسبة les conditions de sélection هادو c'est un ce sont des conditions bien sûr مسيبارينهم لكم ولكن en général c'est presque pareil. هنا مثلا نهضروا على programme pilote d'immigration ديال l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels entre visuels. Ce programme comprend deux volets, intelligence artificielle et technologie de l'information et effets visuels. Chaque volet comprend les deux profils suivants, francophone ou francisation. Les conditions communes aux deux volets, c'est avoir 18 ans, يكون عندك 18 عام ولا أكثر, avoir l'intention de vous établir au Québec كما ذكرت لكم في الأول, يعني جايين على أساس أنكم تعيشوا في كيبيك. Et occuper un emploi, يعني occuper un emploi, ça veut dire permanent. Avoir respecté le cas échéant les conditions de votre séjour au Québec. يعني مثلا جيتي touriste ولا جيتي permis de travail, permis d'études, خاصك تحترم هذاك لو بيرمي ولا هذيك لا بيريود اللي تعطات لك, ما تحرقهاش الا بغيتي تدفع في هاد لي بروغرام هادو. démontrer votre capacité d'autonomie financière, لان خاصك تكري وخاصك تعيش وعندك لي مصاريف ديال الاولاد ولا ديال لي زيتود ولا خاصك تكون قادر انك تحمل هاد الاعباء هادو في هذا بيريود اللي انت كتبروسيدي لا دوموند. capacité d'autonomie financière. Lorsque vous présentez votre demande, vous devez signer le contrat d'autonomie financière. يعني كاين هذه هي الكونطرا اللي غادي نسنيوها كنعمروها بيان سور. كتقول شحال عندكم د الاولاد وشحال نتوما من بيرسون, وبيان سور هنايا راه كتشوفوا شحال خاصكم ديال شحال يكون عندكم في لي مويان ديالكم باش انكم تقدروا تسيبورتيو لي فري. باغ اكزومبل كنتي واحد راه 3284 دولار, كنتو دو بيرسون vous et votre conjointe راه 4816, avec un enfant de 18 de moins de 18 ans c'est 4413 dollars, et deux enfants 4981, trois enfants plus que vous ajoutez d'autres enfants ou bien d'autres enfants moins de 18 ans, c'est 568 dollars par enfant. Deux adultes ou plus les enfants de plus que 18, de moins de 18 ans aussi. C'est ça, deux adultes. Déjà deux adultes avec un enfant, ou là هنايا راه 100 adultes plus un enfant, ما كاينش l'autre conjoint. هنايا deux adultes plus un enfant, ou bien 2 3 et plus. vous bien sûr ملي كتوصل 3 ملي كتفوتها راه كتولي المونطون 428 دولار par enfant. هنايا adulte et nombre d'enfants à charge qui accompagne. مهم هادو هما كاع لي ديتاي كتعمروا لي زانفورماسيون ديالكم وديال الكونجوان ديال لي زانفون. كتقراو هاد لونغاجمون هذا. le fait de signer هاد l'engagement, ça veut dire vous acceptez les conditions et les formalités de l'autonomie financière. Alors, ce contrat vous engage à subvenir à vos besoins et à ceux de vos membres de votre famille qui vous accompagnent pendant au moins les 3 premiers mois qui suivent votre arrivée au Québec. يعني هاد لي فري هادو ولا هاد المونطون اللي مطلوب منكم هو باش غتخلصوا الكرا ديالكم, مصاريف ديالكم, اي حاجه عندكم فري ديالها في هذيك لي بروميير 3 mois. هذوك لي بروميير 3 mois vous êtes obligé de vous en occuper, يعني تكون عندكم وتحملوا دوك الاعباء.
Après 3 mois, ديك الساعات إلا كانت la difficulté à trouver l'emploi ou bien à vous installer ou bien à payer, il y aura d'autres moyens à utiliser. Mais pour le moment, il parle juste des premiers 3 mois. Alors, voici les montants en vigueur pour l'année 2021. Bien sûr, il a كنتي un adulte 3248, deux adultes 4816 هي هذه. Un adulte مع un enfant à charge de moins de 18 ans 4413, مع deux adultes مع un enfant à charge, ainsi de suite. المهم, les conditions pour le volet d'intelligence artificielle. Conditions pour les travailleurs étrangers. Si vous travaillez présentement au Québec à titre de travailleur ou travailleuse étrangère temporaire, vous devez avoir respecté les conditions de votre séjour au Québec. Dans le cadre du programme de travailleurs étrangers temporaires ou du programme de mobilité internationale, خاصك تكون محترم هاد القواعد هادو ديالهم و لي كونديسيون ديالهم و les délais que ça finit votre permis. Dans le cadre d'un programme d'échange jeunesse, par exemple, grâce à un permis de vacances-travail, jeune professionnel, stage coop international, يعني كاع هادو تحترم لهم داكشي اللي كانوا طالبين منك. Vous devez aussi avoir obtenu un diplôme correspondant minimal à un baccalauréat du Québec. هذا ضروري بالنسبة للناس اللي عندهم في هذا programme pilote ديال l'intelligence artificielle et les effets visuels. ضروري يكون عندك هذا الباكالوريا. عندهم هنايا او دو كيبيك هي l'équivalent ديال لا ليسانس عندنا في البلاد. Avoir acquis une expérience de travail dans un emploi de niveau 0 A ou B selon la classification nationale des professions à temps plein. تكون خدام يعني تكون عندك l'expérience تكون خدام à temps plein 30 ساعة ولا الفوق في السيمانة pour une période de moins de 24 mois. يعني تكون خدام عامين au cours des 60 mois qui précèdent la présentation de votre demande. بحال مثلا اليوم قدمتي الطلب ديالك باش انك تخدم في هذا لو بروغرام هذا، في هاد لي 5 سنين الاخرى تكون خدمتي فيها 36 تكون خدمتي فيها 24 شهر، يعني عامين متابعه مقاده. هادو لي كي بريسيد لا دوموند. Avoir obtenu un diplôme qui correspond minimalement à une maîtrise ou un doctorat du Québec dans les 12 mois qui précèdent la présentation de la demande. يعني بحال يلاه ساليتي قرايتك مثلا في اوروب ولا في الافريك ولا في بارتو، يلاه كملتيها 12 شهر اللي فايته، ما تكونش فايته مثلا ماشي عامين ولا اكثر، les 12 derniers mois. Alors, occuper ou avoir accepté un emploi au Québec. يعني يا إما تقبلتي في واحد l'emploi في كيبيك ولا كنتي ديجا نتا خدام في كيبيك، جيتي ديجا permis de travail ولا ديجا تقبلتي في واحد l'emploi dans le secteur d'intelligence artificielle، تكون في الدومين ديال l'intelligence artificielle pour lequel un avis officiel délivré par la comité sectorielle de manœuvre en technologie de l'information et des communications atteste que celui-ci est dans le secteur d'intelligence artificielle et que votre profil de compétence permet de remplir les exigences de l'emploi. Alors, خصك تكون يعني عندك هاد l'avis officiel اللي كيبين بانك راك خدام في الدومين هذا. Dans le salaire annuel brut est de moins 75 000 si votre employeur est établi à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, ou de moins 100 000 s'il est établi dans la métropolitaine de Montréal. يعني إلا كنتي الداخل ديالها راه إلا كنتي الاكستيريور ديال لا سي ام ام راه خص يكون الصالير ديالك 75,000 دولار او على الاقل. وإلا كنتي على الانتيريور حيت كتكون الحياه اغلى في مونريال داكشي جايرين لهم 100,000 دولار.
هادو بالنسبة للناس اللي عندهم diplômés du Québec. Vous devez avoir séjourné au Québec dans le but principal d'étudier pendant au moins la moitié de votre programme d'études. يعني مثلا جيتي تقرا في كيبيك وعجبك هاد الدومين هذا، ولكن خاصك تكون على الاقل قريتي نص ديال لا دوري ديال الفورماسيون ديالك على الاقل. Avoir obtenu un diplôme universitaire délivré par un établissement d'enseignement au Québec au cours des 24 mois qui précèdent la présentation de votre demande. يعني ولا تكون عندك دبلوم جامعي تعطالك من واحد مؤسسة ديال التعليم الكيبيكوا في 24 شهر الاخر ولا عامين الاخر قبل ما دير لا دوموند. الوغ Alors ça sanctionne des études supérieures spécialisées, une maîtrise ou un doctorat. Si vous détenez un diplôme d'études supérieures spécialisées, vous devez avoir occupé un emploi au Québec. إلا كنتي داير دبلوم ديتود سوبيريور سبيسياليزي خاصك تكون عندك واحد الخدمه في كيبيك de niveau 0 A ou B selon la classification nationale de CNP. تكون في temps plein pour une période d'au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois. على الاقل تكون خدام فيها في هاد 6 شهور الاخر 12 هاد العام الاخر تكون خدمتي 6 شهور متابعه. Bien sûr, suivant la date de la fin de votre programme d'études. يعني بعد ما ساليتي قرايتك. Occupé ou avoir accepté un emploi au Québec à temps plein. يعني قبلتي ولا كنتي ديجا خدام في واحد l'emploi في كيبيك خدام à temps plein dans le secteur de l'intelligence artificielle pour lequel انا في نفس لي كونديسيون يكون عندك هذاك لافي ديال لا كوميتي سيكتوريال دو مانوفر بالنسبه للتكنولوجيا دو لانفورماسيون. Vous n'êtes pas admissible comme diplômé ou diplômé du Québec si vous avez une bourse d'études avec une clause de retour dans votre pays. يعني الا كنتي مثلا كتقرا هنايا وعندك لا بورس ولكن من بين الشروط في هذيك لا بورس ديالك انك ترجع لبلادك à moins que vous ne vous soyez déjà conformé à cette condition. من غير الا كنتي ديجا عندك كاع الشروط اللي مطلوبه منك. بالنسبه لي conditions pour le volet technologie de l'information et effets visuels, si vous présentez votre demande et vous travaillez actuellement au Québec comme travailleur étrangère temporaire, vous devez avoir respecté les conditions dans le cadre de programme travailleur étranger temporaire ou du programme de mobilité internationale. يعني تكون إما دخلتي بهذه ولا l'autre dans le cadre d'un programme d'échange jeunesse par exemple grâce à un permis de travail, permis de vacances-travail, jeunesse professionnelle, ça veut dire la même chose que l'autre, ou bien un stage. Dans tous les cas, vous devez détenir un diplôme qui correspond minimalement à un diplôme d'études collégiales techniques du Québec ou du baccalauréat du Québec ou un baccalauréat du Québec, avoir occupé un emploi admissible à temps plein pour une période de moins de 24 mois au cours de 60 mois qui précèdent votre demande de sélection permanente et occuper ou bien avoir accepté un emploi admissible. يعني هادو هما les شروط راه presque la même chose. هنايا pour être admissible votre emploi doit correspondre à l'une ou à l'autre des professions suivantes selon la classification nationale des professions: analyste et consultant en informatique. هادو هما لي بروفيسيون نتوما خصكم تعقلوا على هاد السي ان بي ديال شاك بروفيسيون. يعني مثلا كنتي انجينيور الكتريسيان الكترونيسيان vous devez retenir le numéro 21 CNP 2133 ainsi de suite. كاين analyste et consultant en informatique, designer, designer graphique et illustrateur, mais uniquement si votre emploi est exercé dans le secteur des effets visuels.
gestionnaire des systèmes informatiques, ingénieur et concepteur en logiciel, ingénieur électricien et électronicien, producteur, réalisateur, chorégraphe et personnel assimilé, mais uniquement si votre emploi est exercé dans le secteur des effets visuels. يعني كلهم متعلقين إلا كنتو خدمتو في الدومين ديال les effets ou bien le secteur ديال les effets visuels. Programmeur et développeur en médias interactifs, technicien d'enregistrement audio et vidéo, mais uniquement si votre emploi est exercé dans le secteur des EV. Technicien de réseau informatique, technologue et technicien en génie électrique. Alors, profil francophone et francisation. Pour être sélectionné dans le profil francophone, vous devez avoir une connaissance du français oral qui correspond au moins au niveau 7 à l'échelle québécoise, des nouveaux compétences en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent. يعني إلا بغيتي تكون تحسب في البروفيل francophone خصك تكون عندك على الأقل niveau 7 على حسب l'échelle québécoise des nouveaux compétences, des nouveaux niveaux de compétences en français. Alors, la connaissance du français à l'oral comprend la compréhension orale et la production orale. يعني الهضرة نفهمو اش كيتقال ونعرفو نجاوبو comme il faut. Lorsque vous présentez votre demande de sélection permanente, vous devez remplir une déclaration sur votre connaissance du français. Vous devez également accompagner votre déclaration de l'un des documents suivants en appui. يعني الوقت اللي كتدفع لا دوموند ديالك ديال دوموند دو سيليكسيون بيرمانونت خاصك يكون عندك لي كونيسونس ان فرونسي ديجا هذا خاصك تبروفيه ولا خاصك تستدل بهاد رelevé de note finale qui atteste que vous avez réussi au moins 3 ans d'études secondaire ou post-secondaire à temps plein effectué entièrement en français. بحال مثلا لي كور ديالك 3 سنين ديال لي زيتود يكونوا داروا بالفرنسيه بحال مثلا عندك لي رولفي دو نوت عندك لو ديبلوم عندك هذا ولكن هما طالبين لو relevé des notes. Alors, vous devez aussi fournir une attestation de votre établissement d'enseignement qui indique la durée de votre programme d'études et la langue d'enseignement. يعني تمشي للاداره ديالكم الا كنتي كتقرا بالفرنسيه غادي يعطوك اتيستاسيون بانك قريتي المده ديال 3 سنين ولا 4 سنين ولا شوف باللغه الفرنسيه. La langue nationale de votre pays d'origine n'est pas le français. هادشي الا كان بلادك ماشي بحال مثلا حنا عندنا المغرب اللغه ديالنا ماشي الفرنسيه ولكن عندنا لا دوزيام لونغ هي الفرنسي. Votre établissement d'enseignement n'est pas entièrement francophone. ولا المدرسه اللي كتقرا فيها حيت كاينين في سيغتان بيي المدرسه اللي كيكونوا هما انغلوفون ومدرسه كتكون بحال مثلا هنا في كيبيك كاين مدرسه فرنسيه وكاينه مدرسه انغلوفون يعني تتعطيك اتيستاسيون باش من اللغه باش قريتي. ما حنا عندنا في المغرب كلشي كيتقرب باينين. Alors, une attestation des résultats des tests de français ou de diplôme acceptés par le ministre de l'immigration. يعني les tests d'évaluation اللي بغيتي ديرهم الا ما قريتيش مثلا بالفرنسيه بانك تهضر فرنسيه يعني واحد من هاد لي تيست هادو غادي ديرو غادي تشوفوهم راسكم. Profil de francisation. Lorsque vous présentez une demande de sélection permanente dans le profil francisation, vous devez signer un engagement de francisation. Si vous êtes sélectionné dans le cadre du profil francisation, vous serez automatiquement inscrit au service d'intégration pour les personnes immigrantes. Accompagnement Québec, si vous rappelez, déjà هضرت لكم على l'accompagnement Québec هما اللي كيعطوكم هذاك الكور ديال الفرنسيزاسيون يعني تتولي تدخل وكدير الكور ديال الفرنسيزاسيون. Cette mesure vise à favoriser votre apprentissage du français et votre intégration à la société québécoise. Surtout هذه غتكون بالنسبه للناس اللي مثلا qui vous accompagne le moment que vous allez rentrer au Québec ولا كنتي مثلا ديجا كتهضر لونجلي وما كتهضرش فرنسيه ولا ما كتهضرش مزيان فرنسيه باش انك تاميليوري لا لونغ باسكو لا لونغ فرونسيز
surtout هنا في مونريال ولا لا فيل دو كيبيك الفرنسي سي تري امبورطونت. الوغ كيدخلوكم هذا البروغرام ديال الفرنسيزاسيون باش انكم تقراوها ولا يقراو داك الناس اللي معكم. الوغ نرجعوا لي بروغرام ديالنا. جو بونس كو هنايا البروغرام ديال ترانسفورماسيون اليمونتير تيقول لك les conditions كاينه 18 ans ou plus, avoir l'intention de vous établir au Québec pour occuper un emploi, avoir respecté les conditions de votre séjour au Québec. يعني الا كنتي داخل بيرمي دو travail ولا داخل فيزا temporaire ولا touriste ولا stage ولا n'importe quelle autre façon ou bien permis de travail même. هادو ملي قبل ما تكملهم واش احترمتي يعني القوانين ديالهم لي كونديسيون الشروط ديالهم. avoir obtenu un diplôme correspond minimalement ou à un diplôme d'études secondaires هي البكالوريا ديالنا حنا في البلاد ou un diplôme d'études professionnelles du Québec DEP obtenu dans un programme d'études d'au moins un an à temps plein. يعني بحال دي بي هو ديبلوم اللي كتشدو في مده تقريبا عام ونص. هذه هي البيريود ديالو au moins un an. Occuper effectivement un emploi admissible dans un secteur admissible au Québec. يعني انت ديجا في كيبيك وخدام واحد البوست اللي تقريبا متشابه للترانسفورماسيون اليمونتير ولا هو نيت. avoir occupé un emploi admissible pendant une période de 24 mois. تكون خدمتي في هذا الدومين عامين اللي فات الاخرى. تكون خدام à temps plein في كيبيك وتكون dans le secteur admissible يعني في الدومين اللي انت كنهضروا عليه هو transformation alimentaire au cours des 36 mois qui précèdent la date de présentation de votre demande. يعني في 3 سنين الاخرى تكون خدمتي فيها عامين على الاقل. avoir une connaissance du français à l'oral de niveau 7 selon l'échelle québécoise de niveau de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent. Démontrer votre capacité d'autonomie financière, c'est la même chose. Les postes ou bien les professions visées dans ce programme, il y a les bouchers industriels, d'épaisseurs, découpeurs de viande, préparateurs de volailles et personnel assimilé, manœuvre de la transformation des aliments et des boissons, manœuvre dans la transformation du poisson et des fruits de mer, nettoyeur spécialisé, opérateur de machines et du procédé et industriel dans la transformation des aliments et des boissons, ouvrier agricole mais uniquement l'appellation d'emploi ramasseur de poulet, ouvrier dans les usines de transformation de poissons et de fruits de mer. Vos expériences de travail et l'emploi que vous occupez doivent aussi faire partie de l'un des secteurs admissibles selon le système de classification de l'industrie de l'Amérique du Nord du gouvernement du Canada. Qu'est une fabrication d'aliments ou fabrication des boissons. Alors, expérience de travail admissible. Pour être admissible, votre expérience de travail doivent avoir été obtenues légalement. يعني تكون خدام déclaré وتكون مخلص ماشي فابور يعني ماشي بينيفولا ماشي ستاج ماشي غراتوي وتكون خدام à temps plein هي 30 ساعة في السيمانة ولا أكتر. Alors, connaissance de français, vous devez avoir une connaissance de français à l'oral qui correspond minimalement au niveau 7, يعني la même chose. Bien sûr باش تبروفي la langue française ديالك الا كنتي فتي مثلا درتي البكالوريا ولا درتي واحد دبلوم ولا واحد الفورماسيون في البلاد اما لانستيتيو ولا المدرسه اللي قريتي فيها تعطيك une attestation qui déclare que vous avez étudié 3 ans ou plus et en langue française ou bien غادي تعطي شي دبلوم ولا شي attestation اللي غادي تبروفي بانك درتي الكور ديال الفرنسيه. الوغ هادو هما بالنسبه لهاد لو بروغرام هادو. لا كاباسيتي فينانسيير سي لا ميم شوز. كنهبطوا لتحت كنلقاو لا كاباسيتي فينانسيير الا كنا ان سول ادولت دوز ادولت ان ادولت افيك ان enfant deux adultes avec un enfant et ainsi de suite.
il faut être sûr que vous avez la capacité financière qui vous suffit pour المجيه ديالكم ان شاء الله. Alors il nous reste هاد le programme pilote ديال les préposés aux bénéficiaires. غنمشيو les conditions de sélection. Le programme pilote d'immigration permanente aux bénéficiaires comprend 2 volets, travail et études travail. Des conditions spécifiques s'appliquent selon le volet dans lequel vous présentez votre demande. Vous devez également respecter les conditions. Les conditions, il y a avoir 18 ans ou plus, avoir respecté les conditions de votre séjour, occuper un emploi de proposer aux bénéficiaires au Québec lorsque vous présentez votre demande. الوقت اللي انت طالب داير هاد الطلب هذا تكون ديجا خدام في هاد الدومين هذا. Avoir une connaissance du français à l'oral qui vaut au niveau 7. Avoir l'intention de vous établir au Québec pour y occuper un emploi, يعني تكون عندك نية انك تستقر في كيبيك. Démontrer votre capacité financière, c'est la même chose. Pour les connaissances de français, c'est la même chose. Il faut prouver que vous avez étudié en français ou bien votre niveau d'études ou bien votre niveau de français selon les tests que vous avez ici. La capacité financière, c'est la même chose. Vous allez voir ici les conditions pour le volet travail, si vous présentez une demande dans le volet de travail, vous devez respecter les conditions suivantes. Détenir un diplôme lié à la profession de proposer aux bénéficiaires. Ce diplôme doit avoir été obtenu au terme d'un programme d'études d'au moins 1 an. تكون قريتي هاد التخصص هذا تكون قريتي على الأقل في واحد الدبلوم ديال عام في طون بلان وتكون ايكيفالون الدبلوم ديتود بروفيسيونيل بحال ان دي او بي تكون قريتيها قرايه ديال عام ولا عام ونص. Avoir acquis l'expérience du travail suivante au moins 24 mois comme préposé aux bénéficiaires au Québec au cours des 36 derniers mois qui précèdent votre demande. يعني تكون ديك 3 سنين الاخرى اللي انت عايش المده اللي انت عايش في كيبيك تكون خدمتي عامين من هاد 3 سنين الاخرى. Alors, au moins 12 mois dans une profession de la santé liée aux soins de base à la personne à l'extérieur du Québec. يعني الا كنتي مثلا خدام برا ديال كيبيك تكون خدمتي على الاقل 12 شهر في الدومين ديال لا سانتي ديال الصحه في لي سوان دو باز يعني في الاسعافات الاوليه سي ça. Quoi d'autre? وتكون خدام وفي نفس الوقت تكون عندك اكسبيريونس ديال 12 موا اوطون كو بروبوزي او بينيفيسيير او كيبيك تكون خدمتيها في كيبيك يعني تكون مثلا عندك على الاقل 12 موا في بلادك و 12 موا هنايا في كيبيك كي بريسيد فوتر demande. يعني entre les deux années, ça se peut que vous avez une année dans laquelle vous avez préparé ou bien vous avez fait votre demande pour venir pour les 12e mois, la deuxième 12 mois. Alors, profession visée par ce programme. Vous devez exercer la profession de préposé aux bénéficiaires. يعني منين تكون دفعتي لهذا البروغرام هذا vous êtes obligé باش انك تخدم هاد لا بروفيسيون هذه ماشي تجي لهنايا مثلا ودير قرايه وتقول غادي نبدل القرايه خاصك تخدم هاد لا بروفيسيون هذه. Celle-ci correspond dans la classification nationale des professions à la profession en CNP 3413 aide infirmier aide infirmière des aides-soignants aides-soignantes et préposé aux bénéficiaires. Si vous avez exercé une autre profession que celle de préposé aux bénéficiaires à l'extérieur du Québec, il doit être dans le secteur de la santé et lié aux soins de base à la personne. Cette profession doit correspondre à l'une ou l'autre des professions suivantes. Les autres professions. Coordinateur ou coordinatrice et superviseur ou superviseur des soins infirmiers, infirmier autorisé
autorisé ou infirmière autorisée ou infirmière psychiatrique autorisée, infirmière psychiatrique autorisée, praticien ou praticienne relié en soins de santé primaire, infirmier auxiliaire ou infirmière auxiliaire, aide familiale résidente, aide de maintien à domicile et personnel assimilé uniquement lorsque la demande exécute principalement une ou plusieurs des fonctions suivantes en milieu institutionnel: fournir des soins aux personnes, dispenser des soins de chevet et des soins personnels et administrer des soins médicaux courants. Alors, les exigences de travail admissibles pour être admissible ou avoir obtenu légalement, vos expériences de travail doit être تكون عندك الاكسبيريونس اللي هي قانونيه وتكون مخلص عليها وتكون خدمتيها في طون بلان، يعني على الاقل 30 ساعه في السيمانه ولا اكثر. بالنسبه لليتود دو ترافاي، étude travail هذه avoir obtenu des conditions ديالو هي avoir obtenu un diplôme d'études professionnelles du Québec menant à la profession de proposer aux bénéficiaires au cours de 24 mois, avoir au moins 12 mois d'expérience de travail comme préposé aux bénéficiaires, préposé aux bénéficiaires au Québec, obtenu au cours des 24 mois qui précèdent votre demande et après la date de fin de vos programmes d'études. Diplôme du Québec admissible. Pour être admissible au volet études-travail, vous devez avoir réussi le programme d'études admissibles à la personne en établissement et à domicile, 870 heures de formation continue et obtenir diplôme d'études professionnelles du secondaire. Expérience de travail exigée ou bien admissible. Pour être admissible, vous devez avoir légalement rémunéré, obtenu, excusez-moi. Attends, bien sûr, vous avez travaillé 30 heures ou plus par semaine. هذا هو بالنسبة لهذا البروغرام هذا. En général, presque les descriptions du programme ou bien les conditions de sélection, ça se base plus sur la langue française à l'oral. Ça se base sur que vous soyez, vaut mieux que vous soyez ici avec l'expérience au Québec pour les 3 programmes, et aussi pour la formation, il faut qu'elle soit équivalente au baccalauréat ici ou bien la licence en Afrique ou bien en Europe. هذا هو اللي كاين. المهم بالنسبه للناس اللي هما انتريسي راه غيدوزو par la plateforme Arima à compter du début de la période اللي مديوره pour chaque programme. alors pour le moment هذه هما لي زانفورماسيون اللي جبت لكم اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون فتكم وتكون شي حاجه اللي غادي تعاونكم. سينو انا غنقول لكم شكرا لكم على التتبع وعلى يعني استماع لاخر الفيديو. ما تنساونيش في لي زابوني وفي لايكات ديالكم والكومونتير. كنقول لكم شكرا والى لقاء اخر ان شاء الله.